Part 4. Malapit na mag-end ang aming San River Cruise. Oh, patago na si si Haring Araw. Oh, magsa-sunset na. Ces personnes enseignent le brevet et cancer de Québec en 1815 avant devant le propos de la conférence. Pag pala nakaupo at sobrang ginaw. Kanina nagvi-video ako, baka giniginaw eh. Nung umupo ako, sobrang ginaw. Manhid lang. Oh, siguro tamas na temperature. Baka ano na to, feels like a 2 degrees. Huh? Masyado matataas yung mga puno dyan, no? Hindi masyado kita si Eiffel Tower. Hoy es considerada la avenida más bella del mundo. Está situada en el corazón de un valle muy saludable, donde se encuentran elegantes edificios, restaurantes y salas de cine. Punta na tayo! Machu Picchu! End of tour! End of the cruise! Ayan, hindi na dyan bababa dyan yung yung souvenir, sayang. Wala ko nabili. Meron sana gusto matignan. May dinosaur pa ron, no? May ilaw na naman yan. May sparkle. May light show at 6 p.m. Tapos 5 minutes lang yun. Tapos every hour yun, ha? Parang